नव भारत के मीमा और समाजी इंसाफ के लंबरदार बाबू जगजीवन राम के नजरियात को अमली जामा पहनाना हुकूमत का मकसद है। रियासती वजीर जोपल्ली कृष्णा राव ने इन ख्यालात का इजहार किया। बाबू जगजीवन राम की जयंती के मौके पर आज कोल्हापुर मुनक्किदा तकरीब में शिरकत करते हुए उन्होंने बाबूजी से मुजस्समे पर फूल डालकर खराज अकीदत पेश किया। इस मौके पर रियासती वजीर ने कहा, जगजीवन राम किसी एक तबके या जात तक महदूद रहनुमा नहीं थे, बल्कि वो मुल्क के काबिल फ़ख्र अजीम सियासतदान थे। उन्होंने कहा कि बराबरी के बगैर आज़ादी बेमाने है। निर्मल की नौ तश्कीलशुदा कांग्रेस कमेटी में कांग्रेस के हरकियाती कायद जुनैद मेमन को जिले जनरल सेक्रेटरी के ओहदे पर नामजद किया गया है। इस ज़िमन में जुनैद मेमन ने पार्टी कायदीन के हमरा साबिक़ रियासती वज़ीर जंगलात इंदिरा किरण रेड्डी से मुलाकात की और साबिक़ वज़ीर की तहनीत की, जबकि इंदिरा किरण रेड्डी ने जुनैद मेमन को जिले जनरल सेक्रेटरी नामजद किए जाने पर दिली मुबारकबादी पेश करते हुए शॉल पोशी की और नेक तमन्नाओं का इजहार किया। इस मौके पर एम सदर अक़लियती टाउन कांग्रेस के अलावा दीगर कायदीन भी मौजूद थे। सिलसिला के 36वें वार्ड प्रगति नगर में आज मुस्तहक़ीन के दरमियान चीफ मिनिस्टर रिलीफ फंड के चेक तक़सीम किए गए। तफ़सीलात के मुताबिक मुख्तलिफ अफराद को ये चेक तक़सीम किए गए। इस मौके पर काउंसलर के रेणुका राजू ने कहा, CMRF गरीब और बीमार अफराद के लिए एक बड़ी सहूलत है। चेक हासिल करने वाले मुस्तहक़ीन ने साबिक़ वज़ीर सिलसिला के MLA KTR का भी शुक्रिया अदा किया। साबिक़ वज़ीर रुकन असम्बली प्रशांत रेड्डी ने बाबू जगजीवन राम की जयंती के मौके पर अपनी रिहाइशगाह पर उनकी तस्वीर पर फूल डालकर ख़िराज पेश किया और कहा, बाबू जगजीवन राम ने पसमानदा तबक़ात के हुकूक़ और समाजी इंसाफ के लिए गिराक़द खिदमत अंजाम दी। जिले के भी आसियाबाद के कागज नगर ESI अस्पताल का आज डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर के रीता IS ने अपने हमरा तहसीलदार मधुका और म्यूनसिपल कमिश्नर तिरुपति के साथ मिलकर ESI अस्पताल में साफ सफाई के कामों से मुताल्लिक़ तफसीली जायजा लिया। अस्पताल में मेडिकल स्टाफ की कारकर्दगी के बारे में भी सवालात किए। आज जिले कलेक्टर गढ़वाल रिजवान बादशाह शेख ने जिले SP निवास राव के साथ मुल्क के नायब वज़ीर आज़म की हैसियत से खिदमात अंजाम देने वाले बाबू जगजीवन राम की 119वीं यौम पैदाइश के मौके पर जिले सरकारी अस्पताल के सामने मुनक़्क़िदा प्रोग्राम में शिरकत की और इस मौके पर कलेक्टर ने कहा, मुल्क की आज़ादी के बाद मुख्तलिफ महकमों के मरकजी वज़ीर के तौर पर खिदमात अंजाम देने वाले जगजीवन राम ने उनकी दूर अंदेशी और मुल्क के मसाइल को हल करने के लिए अपनी ज़िंदगी भर की कोशिशों की तारीफ की। बोधन में वाक़े मदरसे अनवरुल उलूम बनात इंतज़ामी कमेटी की जानिब से आज मदरसे में खुसूसी इजलास का इनेकाद अमल में लाया गया, जिसमें बतौर मेहमान खुसूसी बल्दी हल्के नंबर 7 के नुमाइंदा काउंसलर अकील अहमद फारूकी, मोहम्मद ज़हीर और 7 के समी के अलावा साबिक़ वाइस चेयरमैन बल्दिया बोधन हबीब खान, सदर मस्जिद, राइस पेट इंतज़ामी कमेटी में महबूबुल्लाह गुलशनी, मखदूम मोहिउद्दीन, नजमुद्दीन और दूसरे भी मौजूद थे। साबिक़ नायब वज़ीर आज़म बाबू जगजीवन राम की 119वीं यौम पैदाइश के मौके पर बोधन के शक्कर नगर चौराहे पर वाक़ आंजहारी के मुजस्समे के करीब फूल डालकर खिराज पेश किया गया। इस तकरीब में बतौर मेहमान खुसूसी सब कलेक्टर विकास महतो ने शिरकत की। तकरीब की सदारत चेयरमैन बल्दिया बोधन T पद्मा शरत रेड्डी ने अंजाम दी, जबकि वाइस चेयरमैन मीर इलियास अली, मार्केट कमेटी चेयरमैन शीरा शंकर समेत कई मौज़ूदीन ने शिरकत की। बोधन के सालोरा मंडल के मवज़्ज़ात हनूसा, मददना, खाजापुर और सलोरा गांव में हफ्ते की शाम अचानक ज़ाराबारी हुई, जिसकी वजह से धान और मकई की फसलों को नुकसान पहुंचा। इस अचानक गैर मौसमी बारिश की वजह से मुसाफिरों को भी शदीद परेशानियों का सामना रहा। बोधन के BIS पार्टी के कारकुन नागराज की अचानक मौत की इत्तला पर साबिक़ MLA बोधन शकील आमिर ने उनके घर पहुंचकर अहल खाना को पुरसा दिया। साबिक़ MLA ने आंजहानी की मौत पर गहरे रंज गम का भी इजहार किया। आंजहानी के अफराद खानदान के मुश्किल वक्त में मुकम्मल तौर पर साथ देने का तयक़्क़ुन दिया। इससे पहले शकील आमिर ने गुज़िश्ता रोज़ बोधन मंडल के दी इलाके में अचानक गैर मौसमी बारिश की वजह से खड़ी फसलों को नुकसान का भी जायजा लिया।
ظہیرآباد معاون امیر مقامی جماعت اسلامی ظہیرآباد نارتھ انجینئر محمد شہباز الدین نے ایک پریس نوٹ میں بتایا کہ مقامی جماعت کے زیر اہتمام عازمین حج ضلع سنگاریڈی کے لیے ایک نصف یومی حج تربیتی کیمپ بعنوان مناسک حج عمرہ زیارت مدینہ بذریعہ پروجیکٹ بتاریخ 12 اپریل بروز اتوار بوقت 10:30 بجے بمقام مسجد اشاعت اسلام متصل اسلامک سینٹر لطیف روڈ خان محلہ ظہیرآباد منعقد ہوگا، جس کو ڈاکٹر مولانا محمد رفیع الدین فاروقی ماہر حج ٹرینر اسلامک اسکالر حیدرآباد بذریعہ پروجیکٹ خصوصی خطاب کریں گے۔ سابق نائب وزیر اعظم بابو جگجیون رام کی جینتی کے موقع پر ضلع کلکٹر نظام آباد آشیش سانگوان، ایڈیشنل کلکٹر مدھو موہن، لائبریری ادارے کے چیئرمین چندرکانت ریڈی، آرڈیو گری، میونسپل چیئرپرسن امارانی سریواس، میونسپل کونسلرز اور بہوجن تنظیموں کے قائدین نے مشترکہ طور پر ان کی تصویر پر پھول ڈال کر خراج پیش کیا۔ سابق نائب وزیر اعظم ڈاکٹر بابو جگجیون رام کی یوم پیدائش کے موقع پر صدرنشین بلدیہ محمد یونس جہانگیر، قریشی کونسلر بلدیہ محمد خواجہ میاں، سابق نائب صدرنشین بلدیہ نے بلدیہ آفس میں ڈاکٹر بابو جگجیون رام کی تصویر پر پھول ڈال کر خراج پیش کیا۔ ایل آئی ڈی کے منڈل تاڑوائی میں اینڈے علاقے پر 3 دن قبل انوسیا نامی خاتون کے گلے سے چاقو دکھا کر 3 تولہ سونے کی چین اڑانے والے سارق کو پولیس نے مستعدی کے ساتھ گرفتار کر لیا۔ ڈی ایس پی سیواساؤ نے مزید بتایا کہ پولیس نے سی سی کیمروں کی مدد سے سارق کو تلاش کر لیا، جو اسی علاقے کا تروپتی ریڈی کے طور پر شناخت کرتے گرفتار کر کے ریمانڈ پر بھیج دیا۔ سارق آن لائن گیم کا عادی ہوتے مقروض ہونے سے قرض کی ادائیگی کے لیے چوری کرنے کی جرات کر رہا تھا۔ ضلع ایس پی نے سرخا کیس کو کم وقتوں میں حل کرنے پر سداشیو نگر سرکل انسپکٹر سنتوش کمار، تاڑوائی سب انسپکٹر نریش کی بھی ستائش کی۔ نرمل میں ڈی سی سی ایگزیکٹو میٹنگ میں، جس کی صدارت صدر کانگریس ریاست تلنگانہ مہیش کمار گوڑ کر رہے تھے، اجلاس کا مقصد گزشتہ ماہ ضلع نرمل کی کمیٹی کی تشکیل جدید کے بعد نامزد عہدیداروں کو سرٹیفکیٹ حوالے کیے گئے۔ اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے صدرنشین اردو اکیڈمی طاہر بن حمدان نے کہا، کانگریس آج سارے ملک میں نفرت کے ماحول کو روکنے کے لیے کام کر رہی ہے۔ راہل گاندھی کی قیادت میں کمر بستہ ہو کر کام ہو رہا ہے۔ ضلع نرمل کی نئی کمیٹی کے تمام عہدیداران کو انہوں نے دلی مبارکبادی دی اور کہا کہ آپ لوگ پارٹی کو مستحکم کرتے ہوئے یہ بات ذہن نشین کر لیں کہ ملک کے آئندہ وزیر اعظم راہل گاندھی رہیں گے، اس لیے کہ نتیجہ کوششوں سے نکلتا ہے، خواہشوں کا نہیں۔ ہمیں پارٹی کے استحکام کے لیے ایک سیاسی جماعت کی طرح کام کرنے کی ضرورت ہے۔ ایل آئی ڈی میونسپل چیئرمین پدما سریکانت نے مجاہد آزادی بابو جگ جیون رام کی جینتی کے موقع پر مجسمے پر پھول ڈال کر خراج پیش کیا اور ان کی جدوجہد آزادی میں کردار کو یاد کیا۔ اس موقع پر وائس چیئرمین بھاگیوتی، ڈی سی سی نائب صدر ودیا ساگر، کونسلر راما لکشمی، سریدھر تروپتی، دسرتھ، کانگریس قائدین پرشانت گوڑ، عبدالرفیق، ڈاکٹر شیام شنکر، سائی رام اور دوسرے بھی موجود تھے۔ ضلع کے بی آصف آباد کے کاغذ نگر میں حکومت اور میونسپل کی جانب سے عوام کو سڑکوں کی سہولت فراہم کرنے کی غرض سے سڑکوں کو کشادہ کرتے ہوئے کاغذ نگر کے تلنگانہ تلی کے علاوہ مختلف علاقوں میں روڈ کو کشا کرتے ہوئے عوام کو سہولت بچانے کی کوشش کی گئی ہے۔ اس سلسلے میں کاغذ نگر میونسپل عہدیداروں کی جانب سے سڑکوں کے دونوں بازو موجود تنگ راستوں کو کشادہ کرنے کے لیے ملکیوں کے مالکین کو رضاکارانہ طور پر اپنے اپنے کمروں کو ہٹانے کی ہدایت دی گئی تھی۔ اس سلسلے میں مقامی میونسپل کمشنر تروپتی کاغذ نگر کے زیر نگرانی جے سی بی کے ساتھ سڑکوں کے دونوں بازو کو کشادگی کے کاموں کا آغاز کیا گیا۔ ضلع نرمل ڈی سی سی ایگزیکٹو کمیٹی کی میٹنگ میں 9 نامزد عہدیداروں کو نامزدگی کے سرٹیفکیٹ پی سی سی صدر مہیش کمار گوڑ کے ہاتھوں کمیٹی کے عہدیداران کے حوالے کیے گئے، جس میں نومنتخب جنرل سیکریٹری جنید میمن، نائب صدر محمد ذیشان علی، مسٹر گاجولا روی، جنرل سیکریٹری کے علاوہ اما مہیشور کو صدر پردیش کانگریس کمیٹی نے نامزدگی کے سرٹیفکیٹ حوالے کی اور ضلع نرمل میں پارٹی کے لیے ایک سپاہی کی طرح کام کرتے ہوئے کانگریس کو مضبوط بنانے کے لیے جدوجہد کرنے کا مشورہ دیا۔ اس موقع پر صدرنشین اردو اکیڈمی طاہر بن حمدان نے کہا، ضلع نرمل میں بلدی انتخابات سے قبل سدرشن ریڈی مشیر تلنگانہ حکومت کے ہمراہ یہاں کے قائدین کے ساتھ کی گئی محنت کے کامیاب نتائج بلدیات کی شاندار کامیابی کی شکل میں آپ کے سامنے ہیں۔ ہر کارکن کو یہ بات ذہن میں رکھ کر کانگریس کو مضبوط بنانے کی ضرورت ہے کہ ملک کے اگلے وزیر اعظم راہل گاندھی رہیں گے۔ اس موقع پر رکن اسمبلی صدر ضلع کانگریس ویدما بوجو، حلقہ اسمبلی نرمل کانگریس انچارج کے سری رہو، سابق مرکزی وزیر ایس وینو گوپالچاری، اے اندرا کنڈی، سابق وزیر جنگلات صدرنشین بلدیہ اے کاویہ، نائب صدرنشین بلدیہ گنیش چکرورتی اور دوسرے بھی موجود تھے۔
एलआईडी म्यूनसिपल कमिश्नर महेश कुमार ने अपने एक सहाफती बयान में कहा, म्यूनसिपल हुदूद के मकानात का टैक्स वक्त पर अदा करने पर 5% तक रियायत दी जाएगी। उन्होंने मजीद कहा कि साल 2026 ta 2027 का मकान टैक्स 30 अप्रैल से कबल अदा करने पर 5% रियायत दी जाएगी। 5% डिस्काउंट हासिल करते म्यूनसिपल की तरक्की के लिए ताउन करने का मशवरा दिया। मकान मालिकान को इस 5% डिस्काउंट से इस्तेफादा उठाने का कहा और म्यूनसिपलिटी से सरबराह किए जाने वाला पीने के पानी को किफायत शआरी से इस्तेमाल करने की भी सलाह दी। वरंगल में सैयद लतीफ की जानिब से अपने फर्जंद सैयद अबूजर का निकाह की शानदार तकरीब 3 अप्रैल मयूर गार्डन 4 अप्रैल 2026 को इसके क्राउन कन्वेंशन हनकुंडा में वलीमा मुनक्किद हुआ। रिश्तेदारों, मुअज़्ज़िज़ीन और दोस्त अहबाब की बड़ी तादाद ने शिरकत की। इस दावत और निकाह में सैयद अरफात अली सदर ईदगाह मस्जिद किला वरंगल ने मेहमानों का इस्तकबाल किया। बिलखुसूस मोहम्मद रियाज वक्फ बोर्ड इंस्पेक्टर सैयद आरिफ, सैयद आसिफ, सैयद अशरफ, सैयद सैफ, सैयद ज़हीरुद्दीन, सैयद अबू हुरैरा, सैयद हमजा, सैयद हुज़ैफा, ज़ियान और दीगर रिश्तेदार मौजूद रहे। मेहमानों के लिए बेहतरीन इंतजामात और ज़ियाफ़त का एहतमाम किया गया था, जबकि हाज़रीन ने दुल्हा और दुल्हन को मुबारकबादी पेश करते हुए नेक तमन्नाओं का भी इजहार किया। जनाब ए अशोक जिले कोऑर्डिनेटर ओपन स्कूल सोसाइटी स्टडी सेंटर गवर्नमेंट जूनियर कॉलेज बॉयज आदिलाबाद ने अचानक मुआयना किया। इस दौरे के दौरान उन्होंने टॉस क्लासेस के काम का जायजा लिया और तलबा से भी बातचीत की। ए अशोक ने स्टडी सेंटर में की गई इंतजामात को सराहा और तलबा को बाकायदगी से क्लासेस में हाजिर है अपनी तालीम पर तवज्जो देने की तरगीब दी। जिले के पियासीबाद के कांग्रेस पार्टी जिले बॉडी की तश्कील देते कांग्रेस पार्टी जिले नायब सदर के लिए उबैद बिन अहिया, तेलंगाना कांग्रेस पार्टी सदर महेश कुमार गौर ने अपने हमरा मुकामी कायदीन के साथ मिलकर कांग्रेस पार्टी डिस्ट्रिक्ट नायब सदर उबैद बिन अहिया सर्टिफिकेट की हवाली देते हुए कांग्रेस पार्टी की फलाह बहबूद के लिए एक सिपाही की तरह काम करने का मशवरा दिया। बाबू जगजीवन राम जयंती के मौके पर बंजाइज में वाक़ तेलंगाना जागृति की दफ्तर में उनकी तस्वीर पर फूल डालकर कविता ने खराज अक़ीदत पेश किया। कविता ने कहा, बाबू जगजीवन राम एक अजीम रहनुमा और समाजी मुसल्लह थे। जिले के बियासीबाद के कागज नगर के चिंतागढ़ चौरास्ते के अहाते में आज बाबू जगजीवन राम की पैदाइश के मौके पर जगजीवन राम के मुजस्सिमे कुर्क ने असेंबली डॉक्टर पी हरीशौर ने अपने हमरा बल्दिया चेयरपर्सन शाहीन सुल्ताना, कमिश्नर तिरुपति, काउंसलर्स मोहतरमा आलिया बेगम, विश्वेश्वरराव, लावण्या ज्योति के अलावा रिटायर्ड एम्प्लॉयज एसोसिएशन सदर जादो अब्राहम के साथ मिलकर फूल डालकर खराज अक़ीदत पेश किया। मामूली वाक़यात को भी फिरकावाना रंग देकर इसकी अमन की फिजा बिगाड़ने और सोशल मीडिया पर गलत मालूमात फैलाने वालों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। इन ख्यालात का इजहार निर्मल एएसपी साई किरण आईपीएस से नुमाइंदा सियासत जलील अजहर से बातचीत करते हुए किया। एएसपी ने कहा, सोशल मीडिया के जरिए गैर जरूरी खबरों को फैलाते हुए हालात को बिगाड़ने की कोशिश करने वाले हर शख्स के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी, जिसका समाज में कुछ भी मुकाम हो बहर सूरत शरपसंद अनासिर को बख्शा नहीं जाएगा। पी साई किरण ने वाज़ेह अंदाज में कहा कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर झूठ फैलाने और वाक़यात को तोड़ मरोड़ कर पेश करने वालों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। ताहम पुलिस की खुसूसी टीम सोशल मीडिया की सरगर्मियों पर कड़ी नजर रखे हुए है। आखिर में उन्होंने कहा कि अमन और अमान की बरकरारी में जिम्मेदार शहर का भी ताउन जरूरी है। डॉक्टर बाबू जगजीवन राम जयंती के मौके पर पीआरटीयू तेलंगाना जिले के एजाजी सदर किरपाल सिंह सोढ़ी ने कहा, बाबू जगजीवन राम की पूरी जिंदगी पसमानदगात की फलाह बहबूद और समाजी इंसाफ के क़याम के लिए वक्फ रही। उन्होंने एक बेतबकाती मसावात पर मबनी माशरा ही बाबू जगजीवन राम का असल पैगाम था। किरपाल सिंह सोढ़ी ने मजीद कहा कि बाबू जगजीवन राम ने दलितों को तालीम के हुसूल की तरफ राग़िब करते हुए उन्हें समाजी माशी तौर पर मजबूत बनाने की भी अपील की थी। जिले कामाड़ी के मंडल पिटला में आज डॉक्टर बाबू जगजीवन राम की 119वें पैदाइश मेजर ग्राम पंचायत के अहाते मनाई गई। मुकामी सरपंच कुमारी शेखर ने डॉक्टर जगजीवन राम की तस्वीर पर फूल डालकर खिराज पेश किया।